आमे भी आसुचु केते गुडे ना लिखिबू कहार कहार सब कौन कौन सब पढ़ लिखाई छै आमे भी पढ़िबू तो चंदन याडा ना यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? मोटू तो चेहरा देखि आपण माने जानि पाथिबे मोटू ए मोटू कहबेनु जानिनु सब किछि मिक्स करी ए घांटी गोलिया करी आपण मानकू देखाई देबे तो चलंतु देखिबा हेलो ए गुलाब मु तू भल पाइथिली लो गुलाब तू अधा राति रे मो मझी कांटी की नात मारी देई पळिलु केमिति once more ए गोलाप ए तू मते छाड़ी जाई पारिलु केमिति केमिति ए दुखर मनटा बुझिलु न तू बुझ कोन दीटा छ से भीतर बाहरले ता बजर रोड कोड पलेल धरि आइछ रे झाडा लागिल बहु ना कोन तो सांग माने हमें बे झरन रे पहुंच जाइछु बहुत कम पानी अछि बहुत सुंदर ब्यूटी हमें से लास्ट को बे जिबा लास्ट जाई रहबा ता परे बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स बनेबा तापर व्यूज देखिबा अपन को टाइप कोन देखा जाउ छै दूर से में तो सब बड़े कोन करछ चार्ज मोबाइल रे होनी देखो माने रील्स के बनेबा पहिला आडू तारा चार्ज दिस इज द गांडो ऑफ ईयर हाय सांग माने देखंतु आमे पहुंच जाइछु आम गंजाम प्रसिद्ध झरनई सेडे भी आमे पहुंच जाइछु हां हेज रे तो देखंतु बैक व्यूडा तो बहुत बढ़िया भी देखा जाउछि आपण माने देखि परथुबे एबे बहुत कम पानी अछि माने वर्षा जतल वर्षा दिन हेजिबो ना ए जो बोतलटा पड़छि ए पाखा पाखी पानी आसी जिवो आपण माने जो आम एरिया तो देखुछंती से माने निश्चय जानिथिबे किंतु पदा एरिया लोक माने जो माने देखुछन से मानको फोटो देखिया पड़ियो से पिलाटा चप्पल धरि खै बइछि से तो गाधौछन ना केते लोग तो बहुत तळे पानी अछि जोटा कि एबे वर्षा हेगी पानी हेछि रुको जरा रिसेंटली वर्षा जो होइछि ना सेई पानीटा एबे पहाड़ पानीटा जाइछि तळगु सबर करो तो आम गांडू को आमे किछि क्वेश्चन पचारिबा अच्छा तो चंदन याडा ना यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। चंदन धाइडा नादु लाउछि नादुरा काटी दोनु आयो मा तो चंदन को आमे पचारिया चंदन याडा ना बा तो चंदन तो जतल छोट थिलु कोन करथिलु अलिया गदार बहुतली जेथे अलिया ना दे देले ताले आउ किछि गोटे क्वेश्चन पचारिया चलो तते जो अलियो नाडा देथिला सेटा की देथिला मिठाई देथिले तो अलियो ना बेसी फेमस काहे बे हिथिला तो अलियो नाडा एमिति काहे की देथिले कोन तो करथिलु से टाइम रे अलियो तो ना दियाथिला घर झांडे जेती अलिया थुआ हम ता ऊपर बई खेली तो चंदन रा आउ किछि गोटे ना अछि मोटू मोटू तो चेहरा देखि रे आपण माने जानि पाथिबे मोटू ए मोटू कहबेनु जानिनु खाते पीते घर का लगता है खाते पीते घर का लगता है ये तो देखंतु आम मोटू भाई बा चंदन ता निज माने बायो स्टोरी कहला सब माने तथा भी गर्व नहीं मन रे कौन है ये लोग भगवान रे गर्व करी सब मरसन से पेट फुटी जियो गर्व कर सब कोन रे लुंगी डबल खोली लुंगी टबाल खुल्लु ना कथा कहू रे टपलेल धरि आइछ रे झाडा लागिल बहु ना रुको जरा ए बुल्लाएर मोर आइथिलो बुल्लाएर मोर से भितर जाई कमेरे होली खाय भितर भालू देखि आन अरे भालू तते देखि रही पड़े दियल घरे तू कोन भालू देखि रही पड़े तो से भितर भालू बहुत माने जंगली जंतु भी अछन इस जगह रे आपण जदि आछन से भीतर आडे केबे जिबेनी किछि लोक अछन पळे सबुठ जंगली मोरे बुझी पालो ठीक रे जंगली मु जाइथिली कमई पजन सेठी कमे जाइथिलु तोर किछि पर्सनल काम अछि जाइथिलु सेति जाइथिली कोली खाय कोली के कोली जाइथिलु मिललानी आ कोन गलु भालू देखि धाई पळेली से भालू को देखिला भाइले आ कोन देखि धाई पळे चली एडी बेसी कपल आउजन को कपल आउचनी जो 10th क्लास जो को ने नहीं जो तो हम पप्पू केबे गोटे देखिथिला माने तू जो आस्तलु सेतर कोन कोन सब हेतिला ना
ହେଇଥିଲା ହେଲେ କଣ ଦିଟା ଝିଅ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଠିଙ୍ଗାଡି ଧରି ହାଁ ଠେଙ୍ଗା ଧରି କମି ବାହାରିଲା ରେ ସେ ଭାଇଥିଲା ଭାଲୁ ଭାଲୁ ବାଡେଇ ବୋଲି ଭାଲୁ ଆଡେ ଦିଟା ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯାଇଥିଲି ସେ ଉପରକୁ ଆଉ କଣ ନହେଲେ ସେ ଭାବିଥିବ ଆଉ କିଏ ଆଇଲେ ତାକୁ ଦେଖିକି ବାଡେଇ ଆଉ ନା ଭାଲୁ ଆଡେ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଭିତରୁ ଦିଟା ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ କଣ ତାଠାରେ ଭାଲୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ଆମ ଭାଲୁ ଘରେ ଅଛି ତ ଆମେ ରିଲ୍ସ ବନେଇବାକୁ ଏଇ ଲୋକେସନଟା ଚୁଜ୍ କରିଛୁ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ତ ସେଇ ରିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଓମିଲନ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସରେ ଦେଖିପାରିବେ ଚନ୍ଦନ ଡବଲ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆରେ ଡବଲ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ସେଇଟା ମୋ ନାଁ ଲେଖି ତ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନାଁ ଲେଖିଛି ଯିବା ଏରେ ନାଁ ଯା ପଢ଼ିଆ ମୁଁ ମୋ ନାଁ ଲେଖି ଲେଖିବା ଯେ ଚାଲ ଯାଇକି ଲେଖିବା ପଢ଼ିବା ବି ଯିବା ଚା 1 4 3 ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା 1 4 3 ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆରେ ଏଠି କିଏ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କରି ଯାଇଛି ବୋଧେ ନାଇଁ ରେ ଏଠି ମଦ ମାଂସ ଉଡୁଛି ହଁ ତ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ନା ତ ଯିବାକୁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ତ ଆମେ ବି ଆସୁଛୁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ନାଁ ଲେଖିବୁ କାହାର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ବି ପଢ଼ିବୁ ଏଠି ଏମ୍ଏରେ ତ ମିଳିଲା ଆର୍ରେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆଉ ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଆମେ ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବା ତ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମା ବନ ଦୁର୍ଗା ତ କିଏ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ତ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ମା ବନ ଦୁର୍ଗା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ହଉ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚେକ୍ କରାହେଉଛି କେତିକି କ'ଣ ପାଣି ଅଛି ତ ଆମେ ତଳକୁ ଏବେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯିବା ଉଠିପାରୁ ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ଏବେ ଚେକ୍ କରିବା ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ରେ ନାଇଁ ପଛୁଟି ଆସିବା ଗଣେଶର ଡବଲ ଏଇଠି ଗଣେଶ ଲେଖା ହେଇଛି GI ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି DSDB ଏଇଟା ବିଟା ତାପରେ ଏଠି AM ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି SM ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି RS ତାପରେ ଏଇଠି ଅଜୟ ଦୀପକ ଗୁନୁ SL କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ସିଲୁ କି ଏଠି ରୁଦ୍ର ବୋଧେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡାର୍ଲିଂ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ XBX ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁନ୍ନା डार्लिंग सोनाली आई लव यू ये क्या हुआ मैं गिर गया हेलो तो आपण मानक भेटी देबको चाहूँगी एक बहुत बढ़िया सिनेमा एवं एल्बम गीत सहित सूरझंकर कहीं रामा 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 तो ये भी कौन लिखा है गणेश एते दुनिया रे एती जा लभर्स अछन मुआ को काई किया ना गोटो गोटो गिरी गिरी बसे तो कौन करू मु जाई सिंगल अछि इस तो मु डबल अछि हेलो नाइस टू मीट यू ए मुन्ना लिखाई रे मुन्ना डालेंगे सोनाली आई लव यू हां तो मु सेटा ही पढ़ली ना तू सेपट पढ़ पालनु बरुद देव ना कौन सा ए जार जा लेखा लिखो हमर कोन जा के खाया को दो के हमको नहीं रे बौर आरंभ होई छ अथर गोड गोड पळेबो बाटी हां भाई जे कोन है जी बौर आरंभ होई छ अथर अखाडो है जो बाटी कि लागिया जे तो द्वारा किछि हेई पारुनी गबा गांडू गधुटा तू अरे सेतेंद आसे पड़गु सेतेंद कहज मते विलेन डायलॉग जा दियो रे विलेन हेले डी था मोबाइल आयो रे मां फर्स्ट
ବୁଲିବା କଥା ନଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଗୋଲାପ, ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଲୋ ଗୋଲାପ। ତୁ ଅଧା ରାତିରେ ମୋ ମଝି କାଣ୍ଟିକି ନାତ ମାରି ଦେଇ ପଳେଇଲୁ କେମିତି? ଥରୁ ତ ବୁଝିପାରିଲୁନୁ। ତୁ ଯୋଉ ପାଣି ନଟଟାକୁ ଢାଳରେ ଗୋଡରେ ନାତ ମାରିକି ପଳେଇଲୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଛଞ୍ଚିବି କେମିତି? ଘରକୁ ଆସିବି କେମିତି? କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି? ପାୱାର କଟ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଗୋଲାପ, ପାୱାର କଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସତରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲାଣି। ଆଉ କିଛି କହି ହବନି। ଏବେ ତାକୁ ମାଲ ପାଣି ଦେଇ ଶୁଆ ହେଇଯିବ ଏଠି। ଆଲେ ନାଇଁ ଲୋ ଗୋଲାପ, ତୁ ମତେ ସିନା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝାଡା ଯିବୁ ତୁ ମତେ କହିବୁ, ପାଣି ଢାଲ ଆଣିଦିଅ। ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଣି ନୋଟାଟି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବି। ତୁ ସେଥିରେ ଭଲସେ ତ ପଛଟା ଧୋଇଦେବୁ, ନହେଲେ ଏଇ ଗୋଲାପ। ପାୱାର କଟ୍। ତ ଗାଇସ୍, ଏବେ ପପୁ କିଛି ଯାତ୍ରା ଡାୟଲଗ୍ ସହିତ ଅପରା ଡାୟଲଗ୍, ଫିଲ୍ମ ଡାୟଲଗ୍ ସବୁ କିଛି ମିକ୍ସ କରି ଏଇ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳିଆ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏ ଗୋଲାପ ଏ, ତୁ ମତେ ଛାଡି ଯାଇପାରିଲୁ କେମିତି? କେମିତି ଏ ଦୁଃଖର ମନଟା ବୁଝିଲୁନୁ ତୁ? ବୁଝିଲୁନୁ? ଆଲେ କହ, ଆଜି କହ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ? ଆଜି ଏଠି ମାଲ ବି କରି माल पिएंगे, माल पिएंगे,